Main demand of protest of we need good road. Especially, yeah, we don't need temporary road. This road was done just 3 months back. राज्यभरातल्या रस्त्यांची विल्हेवाट झाल्या. सरकार हाची दखल घेना तसेच सतत जावपी त्रासाक वैतागून शिवोलेच्या लोकांनी भर रस्त्यार काढलो मोर्चा. लोक पडटात तांचे हातपाय मोडटात मात सरकाराक पडून गेल्ले ना अशी तांची कागाळ. रोड टॅक्स फारीक करता मात वचपाक रस्तो उरलो ना अशेंय लोकांचे म्हणणे. कितक्यो कंप्लेंट्स केल्यो मागण्यो केल्यो मात कोणूच ह्या विशयाचेर लक्ष घालना जाल्ल्यान आमी आंदोलन केलें जेणे करून आता तरी सरकार हाची दखल घेतले म्हण संतापिल्ले स्थायीक लोक म्हणटात. आमदारान स्वता येवन हांगाची परिस्थिती आनी लोकांक जावपी त्रास पळोवंक जाय अशेंय लोक म्हणटात. 3 म्हयन्या फाटींच हे रस्ते हॉट मिक्सिंग केल्ले मात आता हे रस्ते खंय गेले तेच कळना. सरकार पावसाक ब्लेम करता मात हाच्यान पयलीं इतकी वर्सां पावस पडलो ना काय कितें असो प्रश्न लोकांनी केला. हाचेर उलयतना शिवोलीची आमदार डिलायला लोबो म्हणटात रस्त्याचे कितें रिपेर काम ते करपाची जबाबदारी PWDची. त्या भायर खंयचो नवो रस्तो 3 म्हयन्यान पिड्यार जालो ते आपल्याक आनी PWD इंजिनियराक लोकांनी दाखोवचें अशें तांणी म्हळां. रस्ते पिड्यार जाला जाल्यार ते अंडरग्राउंड केबलिंग पावसाक आनी एखादे पायपलायना खातीर आसतले अशेंय आमदार म्हणटात. पावस सोंपुनी हॉट मिक्सिंग प्लांट सुरू जाताच आमी हो रस्तो हॉट मिक्स करतली. पावस सोंपताच कितें उरलां तें काम आमी पुराय करतली म्हण आमदारान सांगलां. BDC हो प्रोटेस्ट कॉल केलो कित्याक हे बुरये जंक्शनाचेर उदक इतलें भरून रावता. पावस ना तेन्ना पासून पडलेले आहा आनी जायते खड्डे पडलेले आहा. ओके, आमच्या BDC कन्वेनरान पळयलें की हांगसर लोकांक जायते त्रास जाता. Especially parents who are taking their children to school, they are having a lot of problems because of the potholes and the water logging on the road. There are a lot of people who have been falling down also. So that is why this protest was called. It is a very peaceful protest. We have not blocked the road. We have been on the sidelines of the road. It is just to bring it to the attention of the authorities to be that they require to work on this. वो जो रस्ता येता वो PWD च्या अंडर येता. रस्त्या बद्दल तुम्ही PWD मेरेन गेल्ले मेळपाक बीन तांकां जाप बीन विचारली ऑफिसरांक? आमी ह्या रस्त्याचे प्लॅन पंचायत ग्राम सभाक चालू दिता. We have asked all the authorities to be the plan for this road. It is not brought to the notice of the public. Okay, they have not taken the public into confidence regarding the widening of this road. No plans were on display. Okay, and we would have supported them on this development provided the plans were in place, because in the panchayat we have a VDC in place and we also have a road safety committee that meets regularly. In Shioli, the panchayat is very or the committees that are there in the panchayat are very active committees. Okay, say the regional plan 2021, VDC, child rights committee, vigilance committee, the garbage committee, they are all active committees. Biodiversity committees, the president is here. So we are all active committees, but they are just sidelining us. We expected the punches also to be there. They are also using this road. Our MLA also should support us. With our support, we should be able to get this thing even faster. MLA मेरेन मांडलो तुम्ही प्रश्न रस्तो पिड्यार हा म्हणून सध्या? तिका कित्याक मानूंक जाय? तिका खबर ना रस्तो कितें आहा तो. ती वचो ना हेणे इनॉग्रेशनाक वचो ना. इनॉग्रेशनाक होच रस्तो उजार करताली ती. नुस्तें हाडपाक तूं आनी हांवूय उजार करताली. तूं प्रेस and you are doing a lot of press coverage. You also using this road. So you also are aware what is the state of the road. Please highlight this. We don't want anything personal. We want something for the village. We want good roads for our village. The roads that were good have disappeared. In 1.5 years' time, the good road that just 3 months in Banna. I think they did it in April. By May, June, July, the roads are stopped. So we are just wasting money. तू आणि हांव आमच्या घराकडे अशें काम केलेले जाल्यार 3 म्हयन्यांनी चेंज करपाचे. कोणाचे पयशे? हांव माझे टॅक्स फारीक करता. I have employed people. I am disabled. I am not on the dole of the government. Okay, I am paying taxes. Why am I deprived of a good road? Yes. रस्त्याक PWDन घेतलो, पैसे मेजले आमचे.
आमचे पैसे मेजले उदकाचे लायटीचे आणि रस्त्याचे जे आम्ही फारीक करतात त्या पैशांनी हो जागा घेतलो इकतो आणि त्या इकत्याचेर जाग्याचेर परत आता न्हू ते दिसता मरे आमकां कशें काय आमकां दिसता सगळे लोक धंदो करतात म्हणून आमच्या जे गोंयच्या लोकांचेर हे पॉलिटिशियन आहा पळय तो धंदो करतात पब्लीक सर्वीस करिना सर्वीस ऑफ द ह्युमन बिईंग इज द ग्रेटेस्ट वर्क ह्या हितून चलना हे यांचो धंदो कहो जालें आमकां वायट दिसता म्हणून आमकां मागीर हे रस्त्यांचेर पिटायला ते येवचें पडटा तुमी PWD नाका नाका आमकां टेम्पररी रोड नाका जाय 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 आमकां परमनंट रोड जाय I can't drive the vehicle here. I can't take my husband to the doctor's hospital. Very bad roads. Please, I want to complaint to a punch member, one of the members. I have water coming in my garden almost a day drop every heavy shower. She asked me to what solution I should give them. I mean, if they don't have a solution, how I can give them a solution? They should make sure they have a good engineer who can guide them to have a better road. And avoid all the problems on the traveling. हांगासर मरे सारकी तिकडले उदक येता सोंगरी हाडली तूं शेवलेचो जाल्यार तुका खबर आसूंक जाय सारकें उदक वयतालें शेतान वायगणान दर्यान वयतालें ते आतां सगळें बंद केलां उदक फुडलें वयतलें आनी हे रस्ते बंद केले कसले रस्ते आमकां जाय डेव्हलपमेंट पैसे कित्याक दाराक सांगले हांवें झाडां म्हटलें न्हू ती मोटराची गाडयांची स्पेअर पार्ट मागचो आहलोय म्हणून झाडां सोय न्हू लोकांची दिसभर गाडयो म्हणटा मरे म्हाजी चेडवाची गाडी म्हणून आतां गॅरेजीन आसा दिसभर तेकाच पयशे मोडपाचे आयज ते हांगा आसूंक जाय तेका हांवें सांगलें तूं येवंक जाय हांव तांकां बरी ओपता करना गो काय कितें कितें करता बायले तुवें शिकोवंक घातलें न्हू शिवलें बाबा तूं येयला हें बरें लोकांचें हांगा तें आसूंक जातलें सध्या तुमचो डिमांड आयज प्रोटेस्ट आसा पळय ताचो कितें मेन डिमांड कितें आहा आतां आमचो मेन डिमांड ऑफ प्रोटेस्ट जावपाक वी नीड गुड रोड especially yeah we don't want it temporary road. This road was done just 3 months back. Okay. After cutting the tree and all, it was done hot mix. After 3 months, this road is gone. Who is responsible for this? Is government catching anybody hold of this? Government is only saying, who pass pado, who pass pado. Are pass pado last 5 months after Goya pass pada. After first time pass pada na Goya pass pada adi sodia. But road, what is this road? They are doing rundikaran of the road. There is no drainage field on the road. From SFI school to the junction, there is no drainage. They are building drainage now in the rains. This is the time to build drainage. And the PWD engineer is telling us in the Gram Sabha that after 15th of May till the October 15th, we are not giving permission to anyone to dig the road. So why it is happening? So we have to give the complaint. So what the hell you are sitting in the office? आता पोटफॉलान गेले माझी गाडी आता डॅमेज झाल्या कोण भरतलो ती डॅमेज हे केन्ना झाले आता किती गाडी हांगाच तरी माझी गाडी आली बरी पण फायटर झाला पहिले म्हणटा ते दॅट थिंग बिलोंग्स टू PWD एज अ MLA फकत एक विचारूंक सोदता हुंयचो 3 म्हयनो पयलो रस्तो केलो आनी होच पॉटहोल जालो तो पॉटहोल maybe because of underground cabling or maybe because of laying of pipeline. होच व्हांवून गेला 3 म्हयनो पयलो रस्तो गेला तो कोणे आमकां येवन दाखोवचे आमकां म्हणल्यार हांव PWD इंजिनियराक आपयता तुमचो हड्डो तो दाखोवचो रिगार्डिंग दीस हो आमी रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लो आहा हुंयचो ब्रिज अप टू थिएटर जंक्शन ताका फकत फुटपाथ आनी गटर येवपाचो हा सायडीक आफ्टर दॅट वी वर प्लॅनिंग ऑफ कंटिन्यूइंग विथ यू ऑल मस्ट हॅव ऑल सीन हाव ब्युटिफूल दॅट रोड लुक्स
were planning to continue with that route, with the same concept. पण somehow आमच्या हायकोर्टान तिसर केस जाली आणि that work was stalled for some time. आता पावस सोंपताच आमी तिसोरूय फुटपाथ घालतली आणि गटर घालतली टिल SFX स्कूल. आणि उदक भरून उरता ते see, this work was supposed to be done before the rains. This work was supposed to be completed before the rains. What I am talking about is from Theatre Junction up to SFX school. But because of the High Court case, it got delayed. Then we had to go take NOC, this, that, everything. पूण हांव तें उदक भरून उरलां कित्याक आमकां सांगचें पयलो गटर I mean, with everyone's cooperation, सगळ्यांचे कॉपरेशन ते तिसोरल्या लोकांचे कॉपरेशन घेऊनच आम्ही तो रस्तो मातसो वाडयला आणि आता फुटपाथांनी गटरूय मारतली. आणि कोण VDC मेंबर्स आहात तांकां फकत एक रिक्वेस्ट करता, गोईंग हॅव्हिंग अ मोर्चा इज युअर रायट, यू ऑल हॅव इट. पूण एक पावटी पूण पंचायत इज अ डिफरंट इन्स्टिट्यूशन, डिफरंट बॉडी. एक पावटी पूण आमकांय विचारात, हांवूय त्या इंजिनियराक आपयता, PWD इंजिनियराक आपयता, कॉन्ट्रॅक्टर आपयता, तुसोर कोहो तुमकां बेस्ट दिसता आनी आमी प्लॅनूय दाखयता. बट लेट द रेन सेटल अ लिटल बीट. पावसूय कितलो पडलेलो आहा. देर इज आप पीपल, आमची JCB थंयसर म्हणल्यार PWDची JCB दीस रात उबी आहा थंयसर आणि तो रोलय हे आहा. Nobody is doing anything intentionally for somebody to break their head or meet with an accident. So मॅडम ह्याच्या पहिले आता त्यांनी जो प्रोटेस्ट केला, प्रोटेस्टा पहिले केन्ना तरी ते येऊन तुमच्याकडे पहिले मेवले? म्हाका जाल्यार केन्नाच एकूय VDCचो मेंबर येऊन बाबा आमदार म्हणून, आय डोंट नो वेदर दे वेंट टू द पंचायत or whether they went to the PWD, that I am not sure. पण माझे आमदार म्हणून आमकां केन्नाच कोणूच मेळोंक ना. I would have, मेळोंक ना मेळोंक. Past is past. We want to work in future in coordination with each and every member of Sholi. If you have any grievance, let me know. We'll go on the side along with the plan. जे प्रोटेस्ट झालं त्याच्यात तुम्ही साईड इन्स्पेक्शन येऊन करतले, पाणी बिल लोकांकडे? साईट इन्स्पेक्शन आम्ही ऑलरेडी केला. कोण एकटो तरी VDC मेंबर आमच्या ऑफिसांनी येत जाल्यार ऑफिसान पासून येवपाची गरज ना. म्हाका सांगात बाबा ह्या दिसा आय विल गिव देम टायम, हांव इंजिनियराक हाडटा, कॉन्ट्रॅक्टराक हाडटा. आनी कितें पावसाच्या पयले करूंक जाता तुमकां दिसता थंयसर करूंक जाता ते सांगात, आमी करून दिता तुका. कोण तरी एकटो म्हाका कोऑर्डिनेट विथ मी, एनीवन. I don't need the full VDC or everybody to come here. कोण एकटो from somewhere to go on a morcha is your right. You have full this. एकटो तरी हांगा म्हाका सांगल्या पुरो, नाल्यार आमच्या ऑफिसान बसून सांगल्या पुरो. I'll keep the date and the time. हांव इंजिनियराक थंयसर सायडीर हाडटा. And we are here to serve you all. It's not that anybody is feeling happy to तो रस्ते होंडल्यातूच हांगा आमचो अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक, न्यू वॉटर पायपलायन घालपाक. आनी जेन्ना पावस वयता तेन्नाच रस्तो सेटल जाता, नाल्यार हॉटमिक्स केल्लो जाल्यार आनी क्रॅक येताले. सो वन्स द रेन फॉल्स द रोड गेट्स सेटल्ड. त्याच प्रमाणे मॅडम आम्ही पळयलें की ह्या उदकाची समस्या जास्त प्रमाणात वाडलेली आसा. चडशी आम्ही पळयलें की अंजुना जो झरवाडो आसा थंयसर लोकांक कमीत कमी 5-6 वर्सां जाली उदक ना. आणि उदक नासल्या कारणान PWD जे आहा ते ऑलरेडी मिटरूच काडलेली आसा आणि थंयसर एक बोरवेल मारल्या, पूण ती खंय तरी कंटामिनेट जाल्ली दिसल्यार गेली आसा आणि त्या कारणान सगळो लोक रस्त्यार येयलो. याचा आमदार तुमी कितें सांगता त्या लोकांक? थंयसर बोरवेल मारलेली आहा, थंयसर मेवली इकोलाय आणि 2 पावटी फ्लॅश केले उदक. 2 पावटी फ्लॅश करून पासून ती इकोलाय मेवल्या. अगेन वी विल फ्लॅश and put filtration plant as soon as possible.